नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रभाषा समाचार बराक वार्ता। मैं हूं संजीव सिंह। आइए नजर डालते हैं आज के प्रमुख सुर्खियों पर। सिलचर मेघालय संयुक्तकारी विध्वस्त हारांग सेतु का परीक्षण किया मंत्री कौशिक राय ने। गठित हुआ उच्च स्तरीय तदंत कमेटी। 20 दिन के अंदर निर्माण होगा झुलंत सेतु। अहमदाबाद में विमान हादसे में मारे गए 270 यात्रियों के प्रति श्रद्धांजलि निवेदन किया। सिलचर कानून महाविद्यालय के छात्र छात्राओं ने निकाला गया कैंडल रैली। विकसित भारत के अमृतकाल सेवा, सुशासन तथा गरीब कल्याण उद्देश्य को सामने रख गौरव की 11 साल पूर्ति के अवसर पर उदारवन मंडल द्वारा आयोजित किया गया संकल्प सभा। आयोजित किए गए कई कार्यक्रम। बिहारा पुलिस थाने में एसआई राजकुमार कामान के खिलाफ एक महिला से 15,000 रुपए रिश्वत लेने का लगाया गया आरोप। दायर किया गया मामला। न्यायिक इंसाफ का गुहार लगाया पीड़ित परिवार सदस्यों ने। विधायक दीपान चक्रवर्ती ने हारांग सेतु के विध्वस्त परिस्थिति का किया जायजा। जल्द से जल्द संस्कार कार्य संपन्न कर पुल निर्माण के लिए जुटे हुए हैं तैयारी में। नजर डालते हैं आज के विस्तारित समाचारों पर। भांगारपाट क्षेत्र में असम मेघालय संयोगकारी सेतु हारांग सेतु की बेहाल हालात का जायजा लिया मंत्री कौशिक राय ने। इस दिन दलीय दूसरे कार्यकर्ताओं के साथ जिला उपायुक्त मृदुल यादव, पुलिस उपायुक्त नोमल महता तथा सांसद कनाथ पुरकास्ते की मौजूदगी में पूरे क्षेत्र का उन्होंने दौरा किया। दौरे के दौरान कई पहलुओं पर आलोकपात किए। साथ ही 20 दिन के अंदर अस्थायी झूलन सेतु निर्माण के साथ साथ आने वाले कल से अस्थायी रूप से बांस के द्वारा बनाए गए नए सेतु के जरिए यातायात परिसेवा सामान्य किए जाने का भी उन्होंने आश्वासन दिया। गौरव गगई के प्रति अपना तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि पूर्त विभागीय कार्य के क्षेत्र में जहां आम लोगों को गलत सूचना दी जा रही है, पहले पूर्त विभाग से पूरा तथ्य हासिल कर इस संदर्भ में लोगों को जानकारी देनी चाहिए। साथ ही ओवरलोड लाइमस्टोन की जो गाड़ी इस क्षेत्र में यातायात करती है, जहां पर इन गतिविधियों के साथ लोग जुड़े हुए हैं, इन काले व्यापार के साथ लोग जुड़े हुए हैं, इनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी और मामले की जांच भी की जाएगी। छोटे यान वाहन तथा दूसरे यान वाहन की यातायात के लिए विकल्प सड़क जल्द से जल्द निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया है। स्थायी तौर पर समस्या का समाधान होने में कुछ वक्त लगेगा, लेकिन आम जनता को परेशानी नहीं होगी। जल्द से जल्द इस संदर्भ में ठेकेदारों द्वारा जिन जिन क्षेत्रों में सड़क संस्कार तथा पुल निर्माण में लापरवाही बरती जा रही है, इस संदर्भ में अहम कड़े कदम उठाए जाने के लिए भी उन्होंने जानकारी दिया। साथ ही पुलिस सुपर से ठेकेदारों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई के लिए भी उन्होंने अपील किया। मंत्री कौशिक राय के सफर के चलते आवासीय क्षेत्र के लोगों में काफी हद तक राहत की माहौल देखने को मिली और जल्द से जल्द अस्थायी तौर पर यातायात परिसेवा सामान्य होने पर लोगों में कुछ हद तक इन दिनों राहत की माहौल है। এখন পর্যন্ত কাজ চলে না। এই ব্রিজের লগে অন্য আরো কিছু কাজ আসলো, তো এটা এই হারাং সঙ্গে আরো 6টা ব্রিজের কাজ আসলো। আজকের দিন পর্যন্ত কোনো কাজ করছে না, কোনো রিপেয়ারিং তো 7টাই মিলিয়া স্যার প্যাকেজ মানে 7টা মানে কোন লাস্ট টাইম যেদিকে আমরা বাইরেটা মোটা একটা টাচও করছে না, টাচও করছে না, কিছু কাজ হইছে না, খালি ওটা করছে। नदी क्रॉस करने के लिए कोशिश किया था ऐसा, तो लोग हर चीज को उसके जगह में नहीं ले। काजें समय शेष नहीं सर, क्या प्रूफ है? काम बोलते नाम बहुत आगे शेष सर, अगर नंबर है देन टेक द नंबर एंड टेक द लोकेशन। পছিনা স্যার তো বৃষ্টি লাগে তো এটা খালি রঙের খায়, তখন বৃষ্টি মারা তখন বৃষ্টি আসলো স্যার, বৃষ্টি দুইটা ড্রাই সিজন গেছে, বৃষ্টি আসলো দুইটা ড্রাই সিজন গেছে। हां जी वो कॉन्ट्रैक्टर एक बार बोलिए वो जो काम इसने किया कौन सा इशाद रोशन सर।
नहीं, उसमें क्या है कि उसका 7 ब्रिज का, ये सारा ब्रिज का रिपेयरिंग उसके ऊपर था। एक का तो इसका तो हो गया, बाकी किसी काम ही नहीं किया। वो तो अभी বাকিগুলো শুধু পেইন্টিং আছে, পেন্টিং অন্য কিছু আছে না। পেইন্টিং আর কিছু না, আর পেইন্টিং না কিছু হইছে না। ঠিক আছে, আপনি এক কাজ করবা, যারা আছে তো সাংবাদিকরা, তারা নিয়ে কালকে অফিসে গিয়ে বাকি ব্রিজগুলোর কিতা কিতা কাজ করার আছে একটু দেখি দিন। তারা স্যার ডিপার্টমেন্টের মানুষ খালি সেলফি উঠে আইয়া, ব্রিজও খালি সেলফি উঠে। আপনারা সেলফি উঠাই না, তেল কিছু মানুষ তারা নিচ থেকে উঠে স্যার। হ্যাঁ বুঝছেন, আপনি এস্টিমেটটা দেখেন সবই কিতা আছে কাজ। পাবলিকের সমস্যা এগ্রিমেন্টটা দেখাইলিম স্যার, যেটা ফাইনাল হইছে। सर ये तो हम 26 सर इधर सोचते हैं, क्योंकि इधर में करंट ज़्यादा है सर, यहाँ में बना लेंगे। छोटा मिले आपको नहीं यहाँ में सर करंट नहीं है। कारण इसलिए यहाँ पे है कि पानी यहाँ पे अच्छा है ना, आगे लोग तो बराबर है, तो कर दें तो है नहीं, क्या करेंगे? वो भी गलता नहीं कितना से इनके धामी गाली बोल लो और उसमें तुम फोन बा लेरा दिया और भी दिया, ये उसमें लेयर और उधर ही पाएंगे। এটা তো ব্লাড ওভার করে যে গাছে যাইয়া ভাঙে গেলে এটা একটা देखो इधर तो बुलडोजर दी एक बार भांगी को আবার মোবাইল নেই दो साइड से মানুষ এরা ধরিয়ে যাবে আবার রেলিং দিই আর কারেন্ট পড়বে তো প্লাস্টিকের বারবার কারেন্ট এটা মিস না করে না উঠে ये दो अलग ना ना ওগুলো যে লাম্বি দিয়ে বড় লাম্বের পোর্ট দিয়া পুরা গ্যাপ দিয়া দেই না লোয়ার বাইক বা जो जो टूटा हुआ है वो नीचे से ऐसा कलर नहीं जाएगा। डाउट এখন পর্যন্ত কাজ ধরে না, এই ব্রিজের লগে অন্য আরো কিছু কাজ আসলো তো এটা গুলো এই হারাং সঙ্গে আরো 6টা ব্রিজের কাজ আসলো, আজকের দিন পর্যন্ত কোনো কাজ করছে না, কোনো রিপেয়ারিং আয়া है तो 7টা মিলিয়া স্যার প্যাকেজ মানে 7টা মানে কোন জায়গা লাস্ট টাইম যেদিকে আমরা বাইরেটা মোটা স্যার হলো একটা টাচও করছে না, টাচও করছে না, টাচও করছে না, কিছু কাজ হইছে না, খালি ওটাই করছে। नदी क्रॉस करने के लिए कोशिश किया था ऐसा, तो लोग हर चीज को उसके जगह में नहीं ले काजे समय से नहीं सर क्या प्रूफ है? নাম বহুত আগে শেষ হয়েছে স্যার, नंबर है देन टेक द नंबर एंड टेक द लोकेशन। করছি না স্যার, তো বৃষ্টি লাগে তো এটা খালি রঙের খায়, তখন বৃষ্টি আসলো স্যার, দুইটা ড্রাই সিজন গেছে, দুইটা ড্রাই সিজন গেছে। एसपी साहब हां जी, वो कॉन्ट्रैक्टर को एक बार बुलाइए, वो जो काम इसने किया है कौन सा इशाद रोशन नहीं, उसमें क्या है कि उसका 7 ब्रिज का, ये सारा ब्रिज का रिपेयरिंग उसके ऊपर था। एक का तो इसका तो हो गया, बाकी किसी काम ही नहीं किया। वो तो अभी বাকিগুলো শুধু পেইন্টিং আছে, पेंटिंग অন্য কিছু আছে না। পেইন্টিং আর কিছু না, আর পেইন্টিং না কিছু হইছে না। কিন্তু ঠিক আছে, আপনি এক কাজ করবা, যারা আছে তো সাংবাদিকরা, তারা নিয়ে কালকে অফিসে গিয়ে বাকি ব্রিজগুলোর কিতা কিতা কাজ করার আছে একটু দেখি দিন। তারা স্যার ডিপার্টমেন্টের মানুষ খালি সেলফি উঠে আইয়া, ব্রিজও খালি সেলফি উঠে। আপনারা সেলফি উঠাই না, তেল কিছু মানুষ তারা নিচ থেকে উঠে স্যার। হ্যাঁ বুঝছেন, আপনি এস্টিমেটটা দেখেন সবই কিতা আছে কাজ। পাবলিকের সমস্যা এগ্রিমেন্টটা দেখাইলিম স্যার, যেটা ফাইনাল হইছে। মন ব্রিজের
সংস্কার বা রিপেয়ারিংয়ের অত্যন্ত জরুরি ছিল, আর যের জন্য 20 মে থেকে গেমন ব্রিজের কাজ আরম্ভ হয়েছিল। আমরা বলেছিলাম যে আমরা 20 জুলাইয়ের মধ্যে এটা সম্পূর্ণ করব। কাজ চলছে এবং আমরা আশা করি 20 জুলাইয়ের মধ্যে সেটাকে আমরা সম্পূর্ণ করতে পারব। প্রতিদিন আমরা সে বিষয়ে ফলো আপ করা হচ্ছে, গুয়াহাটি থেকেও হচ্ছে, মাননীয় জেলা শাসকের কার্যালয় থেকেও হচ্ছে। কিন্তু একটা গেমন ব্রিজ বন্ধ হবে, একটা অল্টারনেটিভ রুটের প্রয়োজন ছিল, যে জন্য আপনারা জানেন যে সিঙ্কিং জোনের কাজকে প্রায় বন্ধ করে সেখানে যাতে ট্রাফিক মুভমেন্ট করা যায় সেটার জন্য সেই কাজকে বন্ধ করা হয়েছিল। কিন্তু আপাতত এই ব্রিজে কাজ খালি শেষ হয়েছিল, কিন্তু এই জন্য যখন ইনকোয়ারি হবে আমি মনে করি যে ব্রিজের কাজে কি ছিল, ব্রিজের কাজের স্পেসিফিকেশন কি দেওয়া হয়েছিল, যে যতটা কাজ দেওয়া হয়েছিল অতটা হয়েছে কি না, যতটা কাজ দেওয়া হয়েছে এর চেয়ে কম হয়েছে কি বেশি হয়েছে, সেই প্রত্যেক জিনিসগুলো যাতে বেরিয়ে আসে এই জন্য সঙ্গে সঙ্গে একটা ইনকোয়ারি কমিটি করে দেওয়া, ম্যাজিস্ট্রেট পর্যায়ে একটা ইনকোয়ারি দেওয়া হয়েছে। আর আমি আপনাদেরকে অনুরোধ করব 7 দিন, বেশি দিন না, আজকে প্রথম দিন, গতকালকে করা হয়েছে, আজকে প্রথম দিন, আগামী 7 দিন পর্যন্ত অপেক্ষা করুন যাতে আমরা আসল যে রহস্য, আসল যে তথ্য যাতে আপনাদের সম্মুখে তুলে ধরতে পারি। আপনারা প্রশাসনের তরফ থেকে ব্রিজ রয়েছে যেগুলো অত্যন্ত অবস্থা খারাপ, বিশেষ করে মাটিজুড়ি ব্রিজ, গুমরা ব্রিজেরও লোক বহন করছে, এ ধরনের আরেক কয়েকটা ব্রিজ রয়েছে খারাপ অবস্থা। এখন একটা কথা, অনেকগুলি ব্রিজ আছে, মাটিজুড়ি ব্রিজের অনেক বছর আগে, আজকে থেকে প্রায় আমি মনে করি যে 20 বছর আগে মাটিজুড়ি ব্রিজকে পারাপারের অনুপযুক্ত বলে ঘোষণা করা হয়েছিল, কিন্তু তারপরে সেই ব্রিজ, নতুন ব্রিজের কোনো পরিকল্পনা হয়নি। আজকে আমরা লক্ষ্য করেছি যে আমাদের সরকার আসার পরে এই মাটিজুড়ি ব্রিজের কাজ চলছে, সেখানে নতুন ব্রিজের কাজ আজকে দিনে আসামমালা প্রজেক্টের অধীনে সেখানে কাজ চলছে। বাকি কিছু ব্রিজ আছে যে ব্রিজগুলি আগের সময় বানানো হয়েছে, যে ব্রিজগুলি সঠিক আছে কি না আমরাও সঠিকভাবে বলতে পারি না, কিন্তু সেই ব্রিজগুলিকে যাতে একবার যাতে পরীক্ষা করে দেখা যায়, সেই জন্য ইতিমধ্যে আজকেও আমি আমাদের পূর্ত বিভাগের যিনি চিফ ইঞ্জিনিয়ার সঞ্জীব সামনাকে আমরা অনুরোধ করেছি যে যাতে একবার সেই ব্রিজগুলি দেখে নেওয়া যায়। अहमदाबाद में हुए विमान हादसे के चलते 270 लोगों की मौत हो गई है और इसके चलते कानून महाविद्यालय के छात्र छात्राओं ने श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किया। 12 जून अहमदाबाद में हुए विमान हादसे के चलते मारे गए लोगों की याद में पूरे देश में प्रतिक्रिया का माहौल देखने को मिल रहा है। बृहस्पतिवार को शिक्षक के अरुण कुमार चंद आइन महाविद्यालय में छात्र छात्राओं ने हाथों में मोमबत्ती लेकर कैंडल रैली में योगदान दिया। हाथों में प्लेकार्ड, फेस्टून लेकर कई क्षेत्र का दौरा करते हुए वापस कॉलेज में आकर इस कैंडल रैली को समापन किया गया। गौरतलब है कि मारे गए लोगों के प्रति गंभीर संवेदना ज्ञापन करते हुए छात्र छात्राओं ने अपने अपने मतों का बखान किया और आने वाले दिनों में ऐसे वारदात न हो इसके लिए भी भगवान से प्रार्थना की। अहमदाबाद विमान हादसे के बारे में इस दिन दिव्या नाथ, मुनमुन भट्टाचार्य, अंकिता चौधरी, सागरिका नायक, कौसर अहमद लश्कर, हुसैन अहमद चौधरी तथा कॉलेज के दूसरे छात्र छात्राओं ने अपने अपने मतों का बखान भी किए और ऐसे हादसे आने वाले दिनों में न हो इसी के लिए भगवान से प्रार्थना भी किए। আমি লইছি তো ভাই আমার লোক না আমি বইছি দে আচ্ছা ওই কিছু আমি করা করে দিওয়ালি আসছে না না তো রাস্তা চলে রাস্তা सब अच्छा আবার তো এরকম ফেস হয়ে গেলে বলা
চন্দ্র ল কলেজের সব স্টুডেন্ট এবং ফ্যাকাল্টি মেম্বার্সরা মিলে এখানে কন্ডোলেন্স আয়োজিত করা হয়েছে। এয়ার ইন্ডিয়ার যে রিসেন্ট ফ্লাইট ক্র্যাশ হয়েছে তাতে 270 জন লোক মারা গেছে। তো এটা একটা ইভেন্ট অফ নেগলিজেন্স। আমরা একটা ভয়াবহ সিচুয়েশনে আছি যেখানে এখন ফ্লাইট চড়তে সবাই হয়তো বা ভয় পাবে। তো ওই 270 জন আত্মার শান্তির জন্য এই কন্ডোলেন্সটা রাখা হয়েছে। আমার সাথে আমাদের কলেজের সব স্টুডেন্টসরা আছেন, প্রিন্সিপাল স্যার আছেন এবং অন্যান্য ফ্যাকাল্টি মেম্বার এবং নন টিচিং স্টাফরাও আছেন। ধন্যবাদ। করেছি তার জন্য অ্যাকচুয়ালি আমরা চাইছি যে আজকে যে ইনসিডেন্টটা হয়েছে সেই ইনসিডেন্টটা যেন কেউ না ভোলে। আর আমরা চাই যে ওদের শান্তি, আত্মার শান্তিটা হোক। আর যেভাবে মানে এটা ভীষণ খারাপ হয়েছে, বিভিন্নভাবে বিভিন্ন মানে নিউজ সূত্রে যেটা জানা গেছে অনেকের প্রাণহানি হয়েছে, প্লাস কিছু মেডিকেলসের স্টুডেন্টসও মারা গেছে। তো ওটা মানে ভীষণ মানে মর্মাহত, আমরা সবাই মর্মাহত। তো আমরা চাই যে সবাই যেন এই জিনিসটা মানে দেশের সবাই যেন জিনিসটা বুঝতে পারে। আর আমরা चाहे उधर आत्मा शांति हो। थैंक यू। विकसित भारत के सुशासन, सेवा तथा गरीब कल्याण के उद्देश्य को सामने रख 11 साल सरकार के पूर्ति के अवसर पर उधारवन क्षेत्र में उधारवन मंडल भाजपा द्वारा उधारवन ऑडिटोरियम में संकल्प सभा आयोजित किया गया। संकल्प सभा में प्रमुख अतिथि के रूप में विधायक मिहिर कांति सोम, मंजूल अहमद तथा दूसरे कई वरिष्ठ हस्तीगण मौजूद थे। डेवलपमेंट बोर्ड के चेयरमैन मंजूल अहमद के मौजूदगी में इस दिन कई वक्ताओं ने कई पहलुओं पर आलोकपात किए। गौरतलब है कि 11वें साल पूर्ति के अवसर पर आयोजित इस कार्यक्रम में भाजपा कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह व उमंग की माहौल देखने को मिला। আমরা 2014 দিল্লিতে মোদিজির নেতৃত্বে যে আমরা সরকার গড়েছি আর আজকে সেই 11 বছর পূর্তি উপলক্ষে এই দেশের কি অবস্থা ছিল আজকে সেই ভারতবর্ষ কথা এসে দাঁড়িয়েছে তা আমরা সবাই উপলব্ধি করতে পারছি। প্রত্যেকের অন্তরে ভারতীয় জনতা পার্টি যেভাবে নিষ্ঠার সঙ্গে দেশ গড়ার জন্য যে সংকল্প নিয়েছিল তা আমরা উপলব্ধি করতে পারছি। প্রত্যেকের বক্তব্য সেটা এসছে। আর আমার দৃঢ় বিশ্বাস নবারুণ চক্রবর্তী খুব সুন্দরভাবে বলেছেন। আর যেগুলো প্রতিশ্রুতি ভারতীয় জনতা পার্টি সরকার দিয়েছে সেই প্রতিশ্রুতিগুলো আমরা যে সরকার পালন করেছে আর প্রতিটা প্রতিশ্রুতি দেশ হিতের জন্য কাজ করেছে, রাষ্ট্রীয় চিন্তাধারা নিয়ে কাজ করা হয়েছে। গরিবী দূরীকরণের জন্য যে দলের সৃষ্টি হয়েছে পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায়, ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির যে সংকল্প এই ভারতবর্ষকে একটা প্রগতিশালী রাষ্ট্র গড়বে সেই সংকল্প নিয়ে
ভাবে কাজ চলছে। আর আমার দৃঢ় বিশ্বাস গরিবী দূরীকরণের যে সবচেয়ে প্রথম পদক্ষেপ, প্রত্যেকের জন্য রুটি, প্রত্যেকের জন্য শিক্ষা, প্রত্যেকের জন্য বাসস্থান, সেই সংকল্প নিয়ে স্বাস্থ্য সেবা থেকে ধরে প্রত্যেকটা গ্রামগঞ্জ শহরতলিতে সমগ্র ভারতবর্ষে সেটা বিকাশ ঘটেছে। বন্ধুগণ, আপনারা জানেন 2014 আগে ভারতবর্ষের কথায় অবস্থিত ছিল। অর্থনৈতিক ব্যবস্থা নিয়ে আমার অংশুমানরা বলেছেন ভারতবর্ষের আজকের কোন স্থানে এসছে। এখানে আমাদের স্যার বলেছেন যে সোমনাথ স্যার বলেছেন যে ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক অবস্থা আজকে ভারতের এই সম্পর্ক যাত্রাটা আমরা বিভিন্ন অনুষ্ঠান আরো আগামীতে করবো। তো আজকে যারা উপস্থিত হয়েছে সবাইকে স্বাগত জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য এখানে ধন্যবাদ। ভারত মাতাকে জয়। আপনারা একটু দাঁড়িয়ে যাবেন। আপনাদের হাতে যে পত্রটি দেওয়া হয়েছে এটা সংকল্প পত্র, ওটা পাঠ করবেন নির্মল কুমার রায় মহাশয়। আপনারা ওটা সাথে সাথে মাননীয় সভাপতি মহাশয়। একটু সরো না, দাঁড়া জল সংরক্ষণ এবং শক্তিশালীকে গুরুত্ব দিয়ে ভারত গ্রহণের সক্রিয় অংশগ্রহণ করব। আমি আত্মনির্ভরশীল ভারতের লক্ষ্যে পূরণে গ্রামীণ অর্থনীতি, স্থানীয় উৎপাদন এবং উৎপাদন করব। আমি জ্ঞান, উদ্ভাবন এবং প্রযুক্তির সহায়তা আত্মনির্ভরশীল ভারতের লক্ষ্যে পূরণের জন্য প্রচেষ্টায় অংশগ্রহণ করব। बिहाड़ा पुलिस थाने में मीनार हुसैन नाम के एक व्यक्ति को एफआईआर दर्ज किए जाने के बाद उनके ही खिलाफ मामला दायर कर उन्हें गिरफ्तार कर मारपीट किए जाने की आरोप लग रहा है। साथ ही पति को छोड़े जाने के लिए 15,000 रुपए की मांग करने का भी आरोप बिहाड़ा पुलिस के एसआई राजकुमार कामान पर लग रहा है। पुलिस प्रशासन की गतिविधि के चलते लोगों में नाराजगी का माहौल है। क्षुब्ध लोगों ने पुलिस प्रशासन से मुलाकात कर संदर्भ में कार्रवाई किए जाने का मांग किया है और एफआईआर भी दर्ज किया है। पुलिस सुपर से इस संदर्भ में पूरी छानबीन के साथ बिहाड़ा पुलिस द्वारा जो अमानवीय वारदात को अंजाम दिया गया, इस संदर्भ में तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त किया गया। मीनारा बेगम का कहना है कि इस क्षेत्र में गैर जिम्मेदाराना तौर पर उन्हें मारपीट किया गया। उनकी पत्नी खादिजा बेगम द्वारा एफआईआर भी दर्ज किया गया है। अहम बात यह है कि पुलिस प्रशासन मामले की छानबीन को उल्टा कर अभियोगकारी को गिरफ्तार कर उसे क्यों मारपीट किया, इस बात पर सवालिया निशान है। मुद्दे को लेकर लोगों में जहां नाराजगी का माहौल बना हुआ है, तो इसी दौरान इलाके के समाज सेवी तरुण युवा नेता जियाबुर रहमान ने परिवार सदस्यों के साथ मुलाकात कर उनकी समस्याओं का जानकारी लिया और उन्हें आर्थिक सहयोगिता भी प्रदान किया। गौरतलब है कि इस वारदात के चलते पुलिस प्रशासन की भूमिका पर समाज सेवी जियाबुर रहमान ने तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त किए और पुलिस प्रशासन से इस संदर्भ में कड़ी कार्रवाई किए जाने का मांग भी रखा। অবস্থা নাই আমার তো বাসাই তো লাড়ি বেটি আমি কুটি কুটি লাড়ি বেটি কুরুদা লইয়া হইছে নো কুরুদারে তারা না মাইপিট করলো কি তারা করলো কাটা দেখিয়া সবে দেও মুই বুঝিছে মুই ইয়ালে তারা মুতি সমোসা মুত খাইতে নি আনজন গে মুত কত মুতি সমুতিয়া আনিয়া তার মুকো দিছো আবার ফালাইছো মারিয়া জামা ফুয়ার ফুস হয়ে তোরা কয় আগে এখন আমার তেন আগে দাও আর দে ফটো মানাও কই জানে বাবা ছোটো আর ও ছোটো সেটা লাগে আর গাও দাঁড়া শুননি পুরো আর কতন লাগে আছে তো
বিয়ালা খুলিছে নেওয়ার পরে তারে বেইলে 15,000 টাকা তারা নিয়া তারে কইছেন আমরা ছাড়ি দিম। ওই সময় তার একটা দস্তখত লওয়া হয়েছে 15,000 লই যা যে তোমারে আমরা ছাড়ি দিমু হইয়া। তখন আমরা যে 4-5 জন মানুষ আসলাম, আমরা কইছেন যে তারে তুলা আমরা জব করি, তার লগে তুলা পূজা ফোলা আছে, আমরা বুঝি তোমার তার বাইরে থাকিও। ও তখন তারে নিয়াও তারা রেন্ডির বাচ্চা বাদ গালিগালাজ করিয়া তারে মারা ধরা শুরু করছেন। যখন আমরা চাইছি গিয়া থানাত উঠতাম, আমরা ঠেলাইয়া ধাক্কাইয়া মারিয়া আর আমরা আরো গরম দিয়ে আউটপোস্টর পুলিশে তারা নিয়া বেদরক মারধর করছে। এই মানুষ এখন পর্যন্ত সেন্সার না, তারা মেডিকেল নিছে এখানে সোনাপুর নিয়ে তারা স্টেটমেন্ট করছে। স্টেটমেন্ট করতে সময় সোনাপুরে রাখছে না, এটা রেফার দিছে মেডিকেল থেকে আবার কালকে তারা কিতা আবার রিলিজ দিলে আইলো, দিয়া লইয়া আইলো রুগী বাড়িতে। আনার পরে দেখা যায় রুগী এখনও সেন্সলেস হইয়া আছে, রুগীর কোনো নাই। এখনও আজকে আবার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে যে রুগী আবার মেডিকেল নেওয়া হইতো। তাই আমরা এলাকার পক্ষ থেকে আমরা ধিক্কার জানাই। আর এসপি মহোদয় এবং ডিসি সবার কাছে আমরা জানাই আর যে এই পুলিশের এই পুলিশের যে কুকর্ম যেটা করছে এটার উপরে তদন্ত করিয়া এটা অ্যাকশন নেওয়া হোক। একটা সংঘর্ষ হইল, এরপরে একটা দুই পক্ষ থেকে কেস হয়েছে। কেস হওয়ার পরে তো থানা আইসুন ইনকোয়ারি আইয়া একটা পক্ষ থাকিয়া একজন আসামির ধরিয়ে নেওয়া হয়েছে, তার নাম হল মিনার হোসেন। তারা নেওয়ার পরে তার পক্ষ থেকে তার ভাই আইন বা মা আরও বোন এরা গেছেন থানা যাওয়ার পরে আমরা যা এবার সরিষাগুড়ি থেকে একটা ছেলেরে থানায় ডেকে নিয়ে যেভাবে নির্মমভাবে মারধর করা হয়েছে তা অত্যন্ত নিন্দনীয় এবং ধিক্কারজনক। যে এসআই রাজকুমারের দ্বারা এই ঘটনা সংঘটিত হয়েছে, এই এসআইকে অবিলম্বে তদন্তের আওতায় আনা হোক, এই দাবি আমি উত্থাপন করছি এলাকার পক্ষ থেকে। দ্বিতীয়ত, গত 16 তারিখের পর যখন এই রোগীকে কালাইন বিক্রমপুর সিএসসি থেকে মেডিকেলে রেফার করা হয়েছে, কিন্তু কার ষড়যন্ত্রে এই অবস্থায় এই রোগীকে আবার মেডিকেল থেকে যে রিলিজ করা হয়েছিল সেখানেও একটা ষড়যন্ত্র গন্ধ পাচ্ছি। সুতরাং এই বিষয়টিও তদন্তের আওতায় আনা হোক। আজকে আমরা এখন এসেছি, এখানে দেখতে পারলাম রোগীর যে বেহাল অবস্থা, জানি না কি পরবর্তীতে কি অঘটন করতে পারে নাকি। সুতরাং আমরা পুনরায় এই এলাকার মানুষ মিলে এই রোগীকে মেডিকেলের দ্বারস্থ হওয়ার পরামর্শ দিয়েছি এবং অ্যাম্বুলেন্স ইতিমধ্যে ফোন করা হয়েছে, অ্যাম্বুলেন্স আসবে এবং মেডিকেলাইজ করা হবে। তা আমরা আশাবাদী এই রোগী খুব তাড়াতাড়ি সুস্থ হয়ে উঠবে। কিন্তু পুলিশ রক্ষক যখন বক্ষকের ভূমিকায় থাকে তখন এলাকার সচেতন মানুষ এবং সাধারণ মানুষ অত্যন্ত মানে অসুবিধার মধ্যে পড়ে যায়। তো এই অবস্থায় আমরা জেলা প্রশাসন, কাছাড় পুলিশ প্রশাসন এবং কাটিগড়া ওসি মহোদয়ের কাছে বিনম্র আবেদন রাখছি যে অবিলম্বে এই ঘটনার তদন্তে নামা হোক এবং দোষীদের বিরুদ্ধে কঠোর থেকে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হোক। কারণ আমরা ইতিমধ্যে বিগত दिनेও विधायक दीपान चक्रवर्ती ने हारांग सेतु के बेहाल हालत का दौरा किया। दौरे के दौरान उन्होंने पूरे क्षेत्र में लोगों से बातचीत भी की और जिस तरीके से अप्रत्याशित तरीके से इस पुल पर लाइमस्टोन तथा दूसरे कई ओवरलोड ट्रक यातायात करती है, इस बात पर भी सवालिया निशान दागा। पुलिस प्रशासन की भूमिका पर भी सवालिया निशान है और जो सिंडिकेट राज पूरे बोड़खला तथा मधुरा व आसपास के कई क्षेत्र में पत्थर के चलते चल रहा है, इस पर भी पाबंदी डालने का भी उन्होंने चेतावनी दिया। गौरतलब है कि पूरे क्षेत्र का दौरा करते हुए उन्होंने जल्द से जल्द यातायात परिसेवा सामान्य किए जाने के साथ साथ इस क्षेत्र में विकल्प यातायात के मार्ग बनाए जाने के लिए भी लोगों को सहयोग करने का अपील किया। पूर्त विभाग, NHPCDCL तथा दूसरे कई संगठन कार्यकर्ता व निर्माण संस्था के कार्यकर्ताओं से भी बातचीत चल रही है। विधायक दीपान चक्रवर्ती के इस प्रयास के चलते लोगों में कुछ हद तक उम्मीद की माहौल देखने को मिला। একটু সুন্দর করিয়া একটু বড় করিয়া দিন, মানুষ আরামসে উঠতে পারে। তবে বিজেপি
ধন্যবাদ আপনাকে ফিল্ড আছে কাজে কাজে যে আপনারা আমরা দেখা পাইছেন ওটা আমরা কাজে যে আপনার সঙ্গে এটা উঠেন না মাসুদ এই যে মানুষগুলো উঠেন বেশি আহামরি কিন্তু কষ্ট হয়েছে না এখানে দরিয়া উঠতে সুন্দর স্টেপ এটা পিছলাই ভালো ব্যবস্থা ক্রীড়ার ব্যবস্থাটা আমরা দেখিয়ে দিই আপনার স্টেপটাকে আগে করিয়া দিকে রেলেন বাস দিয়ে দিন আপনি রেলে মানুষ ধরিয়া সাপোর্টে এখন যে রেলে দিয়ে উঠে যে কোনো সময় অ্যাক্সিডেন্ট আপনি বাস দিয়া বানাই দিন রাখার ব্যবস্থাটা আমি দেখিয়ে দিই ঠিক আছে আপনি 2-3টা লেবার এখন কিন্তু সংগ্রহ করে ইমিডিয়েটলি স্যার মাসুদরে নিয়ে যাই রাখো স্টার্ট বাস বাস দিয়া রেলিং মারি বাস দিয়া রেলিং মারি এটা একটু সুন্দর করিয়া একটু বড় করিয়া দিন মানুষ আরামসে উঠতে পারে তবে বিজেপি ধন্যবাদ আপনাকে ফিল্ড আছে কাজে কাজে যে আপনারা আমরা দেখা পাইছেন ওটা আমরা কাজে যে আপনার সঙ্গে এটা উঠেন না মাসুদ এই যে মানুষগুলো উঠেন বেশি আহামরি কিন্তু কষ্ট হয়েছে না এখানে দরিয়া উঠতে পারে जाटिंगा हारंगा जाओ निर्मीयमान सड़क व हाफलंग बदरपुर रेल योगायोग संपर्क को लेकर पर्यालोचना बैठक किया मंत्री कौशिक राय ने। पर्यालोचना बैठक में बृहस्पतिवार को हाफलंग में योगायोग व्यवस्था पर भी आलोकपात किया गया। राज्य के खाद्य असामरिक सरबराह विभाग तथा ग्राहक विषय खनि व खनिज संपत्ति विभाग के तथा बराक उपत्यका उन्नयन विभाग के मंत्री कौशिक राय ने इस संदर्भ में सभा में योगदान कर विस्तारित विचार विमर्श किए। पत्रकारों के साथ बातचीत के दौरान मंत्री ने बताया कि हाफलंग आवर्त भवन में सीईएम देवलाल गारलासा के साथ बराक उपत्यका के संपर्क को लेकर एक जरूरी बैठक किया गया है, जिसमें जाटिंगा से हारंगा जाव की यातायात परिस्थिति, सड़क के संस्कार, जाटिंग हारंगा जाव ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर के निर्माण कार्य की जल्द से जल्द संपन्न होना तथा आंशिक तौर पर इसका दौरा करना भी शामिल है। निर्माण कार्य की अग्रगति, रेलवे योगायोग परिस्थिति का सुचारू रूप से संचालन करना तथा रेलवे योगायोग व्यवस्था के हाफलंग बदरपुर रेल मार्ग के हालात आदि मुद्दों पर अहम कार्रवाई की जा रही है। ट्रेन के समय सूची तथा यातायात परिसेवा के विभिन्न पहलुओं पर भी आलोकपात किया गया। राजमार्ग के संस्कार, रेलवे मार्ग के संस्कार तथा कई क्षेत्रों में पुलों की मरम्मत पर भी आलोकपात किया गया है। देवलाल गारलोसा के साथ बातचीत के दौरान उन्होंने कई पहलुओं पर आलोकपात किया और
ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर की यातायात परिसेवा और भी सामान्य और मजबूत किए जाने के क्षेत्र में हर प्रकार के कदम उठाए जाने के साथ साथ सहयोग का भी उन्होंने आश्वासन दिया। समाचारों के अंत में बराक वार्ता की सुर्खियां एक बार फिर। शिलचर मेघालय संयुक्तकारी विध्वस्त हारांग सेतु का परीक्षण किया मंत्री कौशिक राय ने। गठित हुआ उच्च स्तरीय तदंत कमेटी, 20 दिन के अंदर निर्माण होगा तुलंत सेतु। अहमदाबाद में विमान हादसे में मारे गए 270 यात्रियों के प्रति श्रद्धांजलि निवेदन किया। शिलचर कानून महाविद्यालय के छात्र छात्राओं ने निकाला गया कैंडल रैली। विकसित भारत के अमृतकाल सेवा, सुशासन तथा गरीब कल्याण उद्देश्य को सामने रख गौरव की 11 साल पूर्ति के अवसर पर उदारवन मंडल द्वारा आयोजित किया गया संकल्प सभा, आयोजित किए गए कई कार्यक्रम। बिहारा पुलिस थाने में एसआई राजकुमार कमान के खिलाफ एक महिला से 15,000 रुपए रिश्वत लेने का लगाया गया आरोप। दायर किया गया मामला। न्यायिक इंसाफ का गुहार लगाया पीड़ित परिवार सदस्यों ने। विधायक दीपान चक्रवर्ती ने हारांग सेतु के विध्वस्त परिस्थिति का किया जायजा। जल्द से जल्द संस्कार कार्य संपन्न कर पुल निर्माण के लिए जुटे हुए हैं तैयारी में। अब तक की बराक वार्ता में बस इतना ही। नमस्कार।